पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही सुरीली गुलकारा थी जिसका शुमार इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में होता था। लेकिन फिर इस गुलकारा ने छोड़ दी गुलकारी करनी, मुल्क भी छोड़ दिया, बाहर चली गई और कभी वापस लौट कर नहीं आई। लेकिन माशाल्लाह आज भी हयात है, बहुत ही पुरस्कून लाइफ गुजार रही है। पाकिस्तान की इस लेजेंड गुलकारा का नाम है मैडम नाहिद नियाज़ी जी। नाहिद नियाज़ी पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, जो बहुत ही सुरीली आवाज़ की वजह से तो मशहूर थे ही, लेकिन उनकी दूसरी वजह शोहरत उनकी खूबसूरती थी। इंडस्ट्री में दो ऐसी गुलकाराएं आई हैं जिन पर नजरें ठहर जाती थीं। उनमें से एक तो मैडम नूर जहां जी, जबकि दूसरी नाहिद नियाज़ी जी। हमारे लिए ये किसी भी एजाज से कम नहीं कि वो हमारे चैनल की सब्सक्राइबर हैं और हमें फॉलो करती हैं। अक्सर हमारी वीडियोस पर खूबसूरत कमेंट करती रहती हैं। नाहिद नियाज़ी जी एक ऐसे इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई जिस वजह से अपना मुल्क भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैडम नाहिद नियाज़ी के शोहर का ताल्लुक बांग्लादेश से था। लेकिन जब ये मोहब्बत परवान चढ़ी उस वक्त मशरकी और मौजूदा पाकिस्तान एक था, बांग्लादेश अभी नहीं बना था। लेकिन जब इस मुल्क को तोड़ दिया गया जिस वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जिनमें एक नुकसान पाकिस्तानी फनकारों का भी था जिनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था और वो वहां पर चले गए। नाहिद नियाज़ी के शोहर पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार थे, लेकिन उनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से था और वो बंगाली थे। और चूंकि आप जानते हैं कि बंगाली एक कौम है जो अपने मुल्क, अपने कल्चर और धरती माँ से बेहद प्यार करते हैं। उस मौसीकार का नाम था मसलुद्दीन। लेकिन ये स्टोरी बताने से पहले आपको नाहिद नियाज़ी जी के माजी बल्कि बचपन में लिए जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर जनरल सज्जाद सरवर साहब, उनकी एक बेटी जिसका नाम शाहिदा नियाज़ी था और यही लड़की बाद में नाहिद नियाज़ी बनी। सज्जाद सरवर साहब कराची, लाहौर और पेशावर में बतौर डायरेक्टर जनरल भी रहे, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से मुंसलिक थे। और पाकिस्तान में रेडियो टेक्नोलॉजी को लाने वाले नाहिद नियाज़ी जी के वालिद सज्जाद सरवर साहब थे। वो शायरी के साथ साथ गुलकारी भी किया करते थे। कि पढ़ा लिखा, मुअज़्ज़ज़ और अमीर घराना था। नाहिद नियाज़ी को भी शायरी और गुलकारी का शौक था और नाहिद नियाज़ी ने अपने वालिद का लिखा हुआ पहला गीत गाया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने नाहिद नियाज़ी को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया और नाम तब्दील करके नाहिद नियाज़ी रख दिया। नाहिद नियाज़ी आवाज में तो बेमिसाल थी ही, लेकिन उनकी खूबसूरती भी काबिले दीद थी। बहुत ही पुरकशिश चेहरा, तीखे नैनो नक्श जिसे देखकर हर कोई अपना दिल हार जाता। मैडम नूर जहां के बाद खूबसूरती में अगर किसी का नंबर आता है तो वो नाहिद नियाज़ी जी थी। बकायदा अपने कैरियर की शुरुआत 1957 में फिल्म लैला मजनू से की। 1958 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने नाहिद नियाज़ी से गुलकारी करवाई। उस फिल्म का नाम था जंजीरे इश्क, जो 1958 को रिलीज हुई। इस फिल्म में लीड रोल हबीब और मुसर्रत नज़ीर ने अदा किया और इसी फिल्म से नाहिद नियाज़ी को कामयाबी और पहचान मिल गई। इस फिल्म के दो गीत जो नाहिद नियाज़ी की आवाज में थे और बहुत कामयाब हुए। पहला गीत देखो जी बेदर्दी सैया, जबकि दूसरा मोहे पिया मिलन को जाने दे। ये गीत मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माया गया और इन गीतों की शायरी कतील शफाई की थी। 1959 में एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था झूमर। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की दोनों पर गाया गया ये गीत चली रे चली रे चली रे, मैं तो देश पिया के चली रे, जो मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माया गया था और हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही गीत नाहिद नियाज़ी की पहचान बना। फिल्म भी सुपरहिट हो गई और यही गीत नाहिद नियाज़ी और नजमा नियाज़ी ने मिलकर गाया, क्योंकि ये दोनों सगी बहनें हैं और यहीं से अरूज फिर शुरू हो गया। 1960 की फिल्म हमसफर, जिसके मौसीकार मशरकी पाकिस्तान के मसलुद्दीन थे। इस फिल्म का भी एक गीत जो नाहिद नियाज़ी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और सुपरहिट हुआ, जिसके बोल कुछ यूं थे, जिंदगी में एक पल भी चैन आए ना इस जहां में। फिल्म अयाज का सुपरहिट गीत रक्स में है सारा जहां। नाहिद नियाज़ी जी 60 की दहाई की मकबूल और मसरूफ गुलकारा बन गई। 1960 से लेकर 1964 तक 60 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए। 1964 में जब टीवी आया तो नाहिद नियाज़ी और मसलुद्दीन दोनों ने एक लाइव प्रोग्राम की शुरुआत की जिसका नाम था पद्मा की मौज, जिसमें वो गाया करती थी जबकि मसलुद्दीन उसे कंपोज किया करते थे। ये शो लाइव चला करता था। अगर बात की जाए नाहिद नियाज़ी की जाती जिंदगी की
تو اپنے کیریئر کے عروج پر ناہید نیازی اور مسرور الدین دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور یہ دور بنگلہ دیش بننے سے پہلے کا تھا۔ مسرور الدین پاکستانی لاہور میڈ فلموں کا بہت بڑا حصہ تھے، مگر ان کا تعلق بنگال سے تھا، جو 1958 میں گریجویشن کرنے کے بعد ڈھاکہ سے لاہور آ گئے تھے اور یہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ بطور موسیقار مسرور الدین جی نے فلم آدمی جو 1958 کو ریلیز ہوئی وہاں سے آغاز کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا۔ بطور موسیقار ناہید نیازی سے کئی گیت گوائے۔ اسی دوران دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے اور دونوں کے گھر والوں نے سخت ترین مخالفت کی اس شادی کی، لیکن اس کے باوجود دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اللہ پاک نے 2 بچوں کی نعمت سے نوازا، جن میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، یعنی پاکستان نے ایک اور ملک کو جنم دیا جس کا نام رکھا گیا بنگلہ دیش۔ فلمی حلقوں میں چہمگویاں ہونے لگی کہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دونوں ہی بہت ہی محب وطن بھی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کس ملک کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ میڈم ناہید نیازی کسی بھی پاکستانی تہوار پر پاکستانی پرچم پکڑے نظر آتی ہیں۔ ناہید نیازی اور مسرور الدین نے اپنی ذاتی محبت کے ساتھ ساتھ ملک کے ساتھ وفاداری کو بھی سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کسی تیسرے ملک کا انتخاب کریں گے۔ نہ تو پاکستان میں رہا جائے گا اور نہ ہی بنگلہ دیش میں، بلکہ دونوں برطانیہ جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ اور یوں دونوں برطانیہ موو کر گئے اور انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ تب سے لے کر آج تک ناہید نیازی میڈم برطانیہ میں رہتی ہیں۔ 2 بچے ہیں، فیصل اور نرمن۔ فیصل موسیقار ہے اور نرمن گلوکارہ۔ دونوں نے اپنے والدین کے پروفیشن کو اپنایا۔ 1990 میں مسرور الدین اور ناہید نیازی نے پاکستان کا رخ کیا اور پاکستان آ کر ایک بار پھر گلوکاری کے میدان میں قدم رکھا۔ نرمن نے بھی اپنی والدہ اور خالہ نجمہ کے ہمراہ کئی گیت ریکارڈ کروائے، بلکہ نرمن ناہید نیازی نے ایک ساتھ گلوکاری کا مظاہرہ کیا۔ کچھ عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد واپس برطانیہ چلی گئیں۔ اب بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بیٹیاں برطانیہ میں ہے اور بیٹا فیصل امریکہ شفٹ ہو چکا ہے، جبکہ مسرور الدین صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور میڈم کبھی برطانیہ برمنگھم میں ہوتی ہیں اور کبھی امریکہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن جہاں بھی جائیں ہمارے چینل کو ضرور فالو کرتی ہیں اور ہمیں بہت ہی پیارے پیارے کمنٹس بھی کرتی رہتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے کسی بھی اعزاز سے کم نہیں۔ دوستو، آپ کو میڈم ناہید نیازی کا کون سا گیت پسند ہے نیچے کمنٹ باکس میں لازمی لکھیے گا، اور اگر آپ میڈم جی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے لکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ کے تمام کمنٹس کو ریڈ کرتی ہیں اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو فوری سبسکرائب اور ساتھ یہ کہ بیل آپشن کو بھی پریس کرتے۔ ملتے ہیں دوبارہ بہت جلد، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔